Akala ko Ate sino nagsasalita. Kaya nag-back ako eh. Kaya akala ko may alien pag Kaya nga sabi ko naman di ko nakikita yun. Ma'am Agent, ay, Mama Lu, ang request niyo po ma'am ay send niyo kay Ma'am Agent Rubilin. Pakigaya na lang ako Ma'am Agent Rubilin na romantic date ang request ni Ma'am Agent Malu. Okay po, naglalaya. Diba? Anong pangalan po? Romantic date kay Agent Malu. Romantic? Yes, Romantic? ma'am. Romantic date. 300 yan. Romantic number 5. Ay, 522 eh. 300 lang yan, ma'am. Hanapin nyo yung romantic date. Romantic. Ay, 100. Number, grabe yun. Number 6 ulit lang. 200. Ma'am Kahit Agent na, no? Rubilin pa. Papa, ma'am. Wala namang request si Ma'am Raul. Number 5. 200. Yes, ma'am. 100 number 5.